que tu es rempli du Saint-Esprit ou bien tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Mais kuku matokeo ya muntu ule eko mwenye kujaziwa na Roho Mtakatifu anapasha kuwa wa uwezo. Sema amen. C'est comme quelqu'un wakati ile muntu ana aba babajimu eko na lokota eko buchafu ni resultat ya bile eko nabyo ndani. Amen, amen. Kama sasa make uko na Roho Mtakatifu unapasha kuishi mzuri selon Roho Mtakatifu. Eko tout ça, par exemple, un garçon qui veut se marier. Huku unaangalia tana ni foto ya nani ya mwanamke ule Chopin. Huku paka na mwangalia kanani pa foto, we usha kumpenda unamwangalia pa foto, mais kumwambia umwambie kintu. Tasema ke kama banauliza ule mwanamke ya kusema ke ule garçon asha kukupenda. Est-ce que ule mwanamke atechika? Hata. Donc kile kiku ndani kinapasha paka kutokea lwa nje. Sema amen. Uwezo wa Roho Mtakatifu inachaka toujours ma trace. C'est pourquoi nous vous parlons de façon que upate kuweka ile désir ndani yako ya kusema que lorsque on parle du Saint-Esprit, ce n'est pas qu'on raconte, mais ni expérience ile wewe unapasha kuvivre ndani ya maisha yako. Sema amen. Hata kama sema ke unashikia bubaya mwabu na lamuka ndani ya mwili, hata kama unakanyanga bintu bibaya, bien aimé, mbele hata ya wewe kwenda kukonsulte bantu bakukutunza tuse vinavye ula natunzanaka, je te rassure ya kusema ke et d'ailleurs bale banatunzanaka ile mamalari ile la plupart ni bantu bale banatupianaka ile mamalari. La plupart. Alléluia. Mais oui, en tant que Mukristo, hata kama sasa make vous sentez que ndani ya mwili yako kuku ile bubaya bunengia, si tu te concentres seulement dans la prière avec le feu de l'esprit, iko capable ya kulungusha ile bubaya ile. Qui croit cela? Waanze kuvivre ile bintu mu maisha yako ni katika jina la Yesu. Hata kama sema bubaya bunakuwa, ne faut pas écouter muntu ule na uko kukupacha ma conseil ya kusema ke kule kuku muntu ule anaonaka sana, kule kuku muntu uyo ya kusema ke présentement la bale bote muko naita sa ba prophète bebe nafanyana hivi bena ba mifumu abana kotene. Ni bale barikuwa ba mifumu njo basha kutosha mangoji. Banaona kusema ke bantu basha kuwa na boka ya kwenda kuona ba mifumu, basha kuwa na haya ya kwenda kuona ba mifumu. Mais maintenant ba mifumu bananawa mai na bo banabeba Bible bananzorita sema ni ba pasteur. Or unaenda tu unaingia sasa make uingie na en profondeur ya nani ya sauti ya Mungu. Il ne connaît même pas la Bible. Amen, amen. Mais solution dans la maisha yako c'est le Saint-Esprit. Kama sema Saint-Esprit aliwezesha Yesu, lui qui avait même la nature de la divinité en lui, uyo ya kusema ke na we Roho Mtakatifu atakuwezesha hata mu masomo, hata mu business, mu santé, hata mu maprojet, hata mu restauration ya akili yako, hata restauration ya maisha yako, hata kunyolosha destinée yako. Le Saint-Esprit est capable. C'est amen. C'est-à-dire que nous n'avons pas à craindre. C'est pourquoi nous avons parlé de quelques points hier là. Ya kusema ke avec la puissance du Saint-Esprit, les croyants sont soutenus par elle. Nous avons donné le psaume 51, 14. Nous avons dit que les croyants sont affectés par la puissance du Saint-Esprit. Là, nous avons vu Ephésiens chapitre 3, le verset 16. Il y a kusema ke uwezo wa Roho Mtakatifu iko na fermir muntu wa ndani. Hata kama sema muntu wa ndani hawezi kuvunjika, mais le Saint-Esprit est là pour te fortifier. Amen, amen. Même David, nous avons démontré que David, il était roi. Mufalme, ule ekona dirigé
il pouvait aussi aller consulter bamifumu tout ça, puisque c'est même dans la Bible. Lorsque Saül Mungu aliachana naye, anaanza kuhangaika. Amen, amen. Il était allé consulter bamifumu juu ya avenir itakuwa je, njoo ile invite ile itakuya. Mais David, il a prié à Dieu. Ya kusema que ne me retire pas de ton Esprit Saint. Alléluia. Puisque yo ya kusema que paka vile unaonaka mpepo, hein? Beba huku inapeleka huku, inabeba mayani, inabeba masashe, inabeba hivi vya huku inapeleka huku. Njoo paka vile meme mukiro. Kama mtu ana na Roho Mtakatifu na uwezo wa Roho Mtakatifu, utezi unajiretrouver mu maisha ile au kwanza waziaka. Mais lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, sachez bien que uku affermi. Hakuna ule atakuweza hata kama bana kukombanisha je. Mais mwisho wa maisha yako inapasha toujours ionesha kusema ke ni bya kweli, uranza kutumikia Mungu wa bya kweli. Sema amen. Na suwe yangu ni ya kusema ke Mungu akujaze tena na uwezo wa Roho Mtakatifu. Kama ulikuwa mwenye kuchoka, ile mchoko itoke ni katika jina la Yesu. Puisque ata David anasema ke hapana kuniretire nani Roho Mtakatifu yako, puisque Roho Mtakatifu yako iko inanipatia nguvu, inanipatia furaha ya kutembea pamoja na wewe. Amen, amen. Sois rempli du Saint-Esprit. Que la puissance du Saint-Esprit puisse t'accompagner. Alléluia. Effet ya Roho Mtakatifu ndani ya maisha yako yaanze kuonekanika mbyote bila unafanya. Mtu ule kwa mwenye kujazwa na bubaya. Iya ini mama qui est venue me voir, anileta tutoto tuwili twa nduku yake. Tule anakomesha tushofike. Bintu bile tuku unafanya. Anileta na nkofiri ile katoto kama nikakatra kama nika kana pomona ile nkofiri ile na karibu tu paka hivi pam pam pam. Kupomona kuingia mshamba. Donc makuta hii batoto kiloko bena iba ma 20,000 bintu isha kumpitia kipimo. Amen, amen. Mais kama sasa make huku mwenye kujaziwa na Roho Mtakatifu, meme la Bible dit que Yesu kuzarikwa kwake na kukomea kwake alikuwa mwenye kujaziwa na Roho Mtakatifu. Meme Jean Baptiste. Alléluia. Wewe na kuanzia leo hata mandoto yako uyo ya kusema que lorsque il y a la présence d'un esprit méchant, hata ndoto etezi na kwa mbaya. Mais lorsque le Saint-Esprit est avec toi, atakuprotéger hata mandoto. Sema amen. Tu ne seras pas tourmenté. C'est pourquoi nous avons dit hier ya kusema ke uyo ya kusema ke nguvu ya Mungu wakati ile inashimama mu maisha yako, hata bale bote baranza kuripika mukilari abasa shimama, abasa onakanika. C'est pourquoi nous avons dit que Baal ile Elia shoshimama pale na ba prophète Babal na ba starte ba shoshimama pale bananza komba depuis busubuhi ti mangaribi. Baal uko wapi? Aina kusema ke Baal ne répondait pas. Alléluia. Baal parlait, Baal répondait. Même aujourd'hui uyo ya kusema ke ile ma puissance des ténèbres iko natumika. Banaita Baal, banaita starte kwanza busubuhi ti mangaribi, Baal ne pouvait pas répondre. Pourquoi? Parce que Baal kumbele ya véritable, kumbele ya Mungu muzima, Baal ashene kufungula kinywa chake ajibu. Sema amen. Souvenez-vous même lorsqu'on avait pris l'arche de l'alliance, ba Philistin banenda nayo, banaingisha munyumba nani mu temple, mule muku Dagon. Banaweka Dagon shakuikala pale. Banaweka arche de l'alliance. Pakusema bukakachike hivi. Banakugon ashofanya nini? Ashovunjika. C'est pour vous dire que il y avait toujours quelque chose qui était kama mkukwe kintu, kama ile maefe haina ako. Amen, amen. Mungu mu maisha yako, Roho Mtakatifu maisha yako, uyo ya kusema ke Mungu eko na defendre na yeye bu Mungu bwake. Kama Mungu ashitende maisha yako, eko tu sana kufa maisha yako. Kama Mungu anatenda, c'est-à-dire que eko na yake bushima bwake. C'est pourquoi vile uko pale. Mimi nakwambia ya kusema ke Mungu anapasha paka kukufa. Hata kama sema ulikuwa na masusi, je, Mungu anapasha kukufanisha paka kintu kile kinapasha kuleta tena furaha ndani ya maisha yako. Sema amen ya nguvu bianze kufanika. Alléluia.
Sachez bien que la puissance du Saint-Esprit, les croyants avec la rendus capables de témoigner courageusement de la vérité, kupitia Roho Mtakatifu, kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. Là, on peut nous lire Michée chapitre 3, le verset 8. Michée chapitre 3, le verset 8, la Bible dit Mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à péché. Amen. Reprends la lecture. Mais moi, je suis rempli de force. Je suis rempli de force. De l'Esprit de De l'Éternel. l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur. Pour faire connaître à Jacob son crime. Pour faire connaître à Jacob son crime. Et à Israël son péché. Amen. Amen. Kupata nguvu ya kusema vérité. Uyo ya kusema que pourquoi même l'église du Congo ne parvient pas à changer notre pays. Unayua ya kusema que pourcent ya baminifu mu Congo iku ya mingi kupita ya bapagano mu Congo. Est-ce que tu sais ça? Mais pourquoi le Congo haina correct? C'est parce que kama église iko yenye kujaziwa na Roho Mtakatifu, bintu bitashanje. Sema amen. Vile kupale uyo ya kusema ke nguvu inapasha kuingia ndani yako ya kusema meme hata verite. Unayo ya kusema ke en tant que pasteur tu peux unapokea muntu ye mwenye njoo anatoka kwake, muntu ye mwenye akumwite ku nguvu, ye mwenye njoo anakuya me pala anakuya kukukamatira problem me anakuya kwa kukulanda. Sema amen. Est-ce que tu peux comprendre ça? Aina kusema ke wewe njoo mkamata ku nguvu, ye mwenye anafanya nini? Anakuya pala, anakuya anaokuwa kutafuta ni solution me pala anakuya olia kukwambia mambo vile iko anachola ya munganga. Kama sasa make kichwa njoo kiko naluma, wewe unamwambia sasa make ni mkono njoo iko naluma, ile dawa tatosha ni ya kichwa au bien ni ya mkono? Ni ya mkono. Haleluya. Bien aimé, uyo ya kusema ke hata maisha yako kama sasa make unafunga vya kufunga, hata bubaya unebufunga, hata kama sema unenda kwa nani anenda kombea, il n'y aura pas de solution. Mais kama sema ke uku dispose wakati tuna recevoir, kama unaona muntu anakuya vraiment eko ile problème isha kumubamba, eko na imani, vous allez faire une courte prière akitoke mala mwana solution inaonekanika. Sema amen. Mina kwambia ya kusema ke bibaya byote ndani ya maisha yako ushike bisuteniraka shiko hata moyo. Sema amen. Hivi niko hapa kama ukikuye ukinipoze tu kesho ya kusema ke ni bubaya kanibule na ushochu kiaka maisha yako, je vais te dire kenisha kuya ya kusema ke bule bubaya kama mine busherir, kama mine bugarde njo buten détruire bule. Mina pasha kubutoa nikuwe na nguvu kupitia Roho Mtakatifu ya kutoa ile bubaya. Kama unebutoa, mimi nasema ke abusta kwa na mijiji ndani ya maisha yako. Sema amen. C'est pourquoi unaona hata bantu bengine surtout baba ndugu wetu baba nani bakunwa nani pombe malutukutu sasa hivi na hivi. Kama sasa ushakunu. Sema urinyujia. Est-ce que unaniona nisha kunu? Au moment où kama ushakunwa hata rufu itafanya nini? Itasema kama kinu akisema harufu itafanya nini? Itasema. Me kama sema hata uku na kunwa, me bana kuuliza, unasema ke kile mimi nachukiaka maisha yangu ni kunwa mpombe. Uyo ya kusema ke ile mpombe haistapataka fashi maisha yako. Pako tachana nayo. Piske kilo nachukia akistekala mu maisha yako. Sema amen. Misha anasema ke je suis rempli de force pour dire à Israël. Alléluia. Est-ce que tu peux nous lire 2 Timothée chapitre 1, les versets 7 à 8? Deux Timothée chapitre 1. Le verset 7 à 8. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Ça continue. Continue.
N'aie donc point honte du témoignage à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Amen. Souffre avec moi. Souffre avec moi pour l'évangile. Amen. Amen. Alléluia. Paul ekonambia Timothée mtoto wake asema que l'esprit que nous avons reçu ce n'est pas un esprit de timidité. Est-ce que uliza mbele uko pembeni kasa unashikiaka nguvu ya kunekalaka na furaha ya kuambia mtu mwingine asema mimi nekalaka mkristo? Umulize. Shike sio Shimamia yule. Ulize lo pembeni kasa. Est-ce que basho yuwaka asema una mkristo? Palo unojishaka. Est-ce que basho yuwaka? Ou bien parti politique yako? Juu banze kukongopa, puisque kama banayo ya kusema kia kumparti politiki mwa hivi, kama bashikucheze banze kongopa, puisque muile parti muko agresivite ya nguvu, kamba na kuchokoza utenda kubaitia bakubaitia. Mebu Kristu bana unafanya nini? Unebufichika. Paul anasema que nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité. Sema amen. Hata kama unafuchama, mimi nakwambia ya kusema que kama uko mkristo utonakanika hata konakanika. Sans même le savoir. Alléluia. Un jour nani nisha kukala nishompatia kile témoignage. Njalesha kunipika banenyekia Bukari makalikili minesha kuangaria mesa na ubonyo shita jiba takujiba. Mimi asema nyanze tu paka hivi mimi naomba o Mungu hivi na hivi mimi napika tu amen. Mimi naona mtu ashonishimamia kumbele. Na peki ni militaire eko blessé. Deja mala mwasa o nani mtumishi wa Mungu mosali ya zambi. Huyu anayo just nani mosala nzambi. Donc unaenda unitoucher paka pa point de faiblesse. Oni kuna njala. Ause nisaidi yako. Mie d'abord bule bwenye Bukari bule abuste nyene. Kisha wewe uko ufanye nini? Ongezeke pale. Amen amen. Hata kama unafuchama je, batayo asema huyu ni Mkristo huyu. Que nous avons reçu, ce n'est pas l'esprit de timidité. Non, non. Ni esprit ya, lorsqu'il y a un ça ne va pas, unapasha kutomboka. Ata munyumba yako, kama bintu abiendeke, hapana kusema ke Mungu anapenda, hapana. Esprit ya Mungu ndani yako itakwambia sema bintu abifanye nini? Abiendeke. Sema amen. Hapana sema ke bintu abiendeke, huku unashika esprit vile iko nangaika ndani yako. Mais wewe huku unatulizana sana. Non, non. Hata njuu ya komba ombe nguvu huku nashikia boka ya njuu ya nini? Piske itezi na kuletea mamvita. Hapana, kama esprit na kubamba lalamika. Sema amen. Sema amen. Il y a un frère, c'est un combattant de culte maintenant, ça papa, kama tumina lamuka tunalamuka tu bushiku na nani na bibi yangu sasa tuanze komba. Tukianze tu komba utashika deja mu plafond. Kile kintu atuyuwake kama ni nini? Bon, imagine kama sema kile kintu kinaanza upika paka pale huko naomba. Wewe unawazia sasa akiri nyingine hasa kuambia quelque chose. Hii kintu kinapika paka pale tuko naomba. Donc na maombi unafanya nini? C'est-à-dire ni maombi yangu ndio nenda kuchokoza kile kintu kile. Unaongopa. Haleluya. Me kama sema maombi yako iko nachokoza vya kuchokoza, hapana kuacha. Endelea na komba, bilamuke, bikukutanishe, na kama binakukombanisha utebiangusha, na maisha yako itabarikiwa. L'esprit que nous avons reçu de timidité, hata mukazi yako onesha ya kusema ke uku Mkristo, onesha kusema ke niku muntu wa kamensi. Sema amen. Kama ni kuvala kikwembe ka kamensi ukivale. Kama ni kuvala nani yako ya kamensi uivale. Bayue ya kusema ke uko wa kamensi.
Utaweza unashikia aya pafashi ile peut-être ule eko en face yako kanisa yako. Anapendaka aona hata mtu akamenisia kumbele yake. Amen, amen. C'est pourquoi Yesu yako nasema ke ule wote atenishikia aya kumbele abantu na mimi tamushikia aya kumbele babangu. Mimi sipende ya kusema ke Yesu akushikie aya kumbele babake. Puisque yeye ndio anapasha kukujustifia kumbele babake. Amen, amen. Hata wakati ile turanzaka nani ministère, au sapenda wanzo tembea na ile Biblia munene ile. Non, unapenda utembee na ka Nouveau Testament. Puisque ka Nouveau Testament keko bien utaka. Nani mposhe. Puisque kama unatembea na nani na Biblia batanzo kuita pastor. Sasa kukuchokoza. Amen, amen. Mimi nakwambia kusema ke Bukristo bwako butasove bantu bamingi. Hapana kushikia haya bakujue. Puisque batakimbiria un jour kwako wewe. Puisque un jour utasove maisha yabo ni katika jina la Yesu. Amen, amen. Mungu akupatie ile capacité. Les croyants sont abondés en espérance grâce à la puissance du Saint-Esprit. Nous allons prendre Romains chapitre 15, le verset 13. Romains 15, le verset 13, la Bible dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix. Salama yote ya muzuri yote Mungu amijaze nayo dans la foi. Sema amen. Uyo ya kusema ke ainia pamoja na Mungu utekipata. Na avant kikuye uyo ya kusema ke Mungu anapasha kukujaza na furaha ndani yako. Sa mtu deja sha kukipata. Sema amen. Mungu anapasha kukujaza na salama ndani yako. Sa usha deja kukipata. Mungu akujaze na bile bintu biwiri ni katika jina la Yesu. Kama anakujaza nayo na tension na sikre haista panda ndani ya mwili yako. Mimi nasema ke utabimetrize ni katika jina la Yesu. Pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Unayo ya kusema ke mapeshe ko ya mingi, mais moi j'ai toujours dit que mtu le ana na espérance, mtu le ana na espoir. C'est ça le plus grand péché puisque ule mtu ashakufa déjà. Amen, amen. Unayo ya kusema ke hymne national ya Israël, c'est l'espérance. Kile kiko na ba faire vivre jusqu'aujourd'hui, c'est l'espérance. Alléluia. Kama sema beko na nguvu, c'est leur Messie viendra. Mais je te dis que notre Messie est déjà venu. Si tunamchunga même pour la deuxième fois. Na wewe vile kupale. Mimi nakwambia ya kusema ke awishi njuu ya wewe kuchunga kufa. Mais uku naishi njuu ya wewe kuchunga baraka yako. Sema amen. Mimi nasema ke Mungu ashache mpumuzi ndani yako, uku naishi uku nachunga siku ya wewe kufa. Hapana. Auchunge siku ya wewe kufa. Uku kubarikiwa. Ambia leo pemena kasa hivi huko hapa auchunge njuu ya wewe kufa, me huku mujima njuu ya wewe kubarikiwa. Mungu anakocha na bujima njuu ya wewe kupata baraka, njoo wewe kuingia mu mamiotoka, njuu ya wewe kuingia mu manyumba, njuu ya wewe kuvoyager, njuu ya wewe kufanya bintu binene. Uwezo wa Roho Mtakatifu ikubambe, ikushike, usantira kusema ke no, hata maselili ya mwili yako yanze kujiraje. Mungu anakupatia uzima uyo ya kusema ke aina njuu ya uchunge bakupeleke kukasangiri, mais Mungu anakupatia bujima ni njuu ya kusema ke il y a des bénédictions qui sont devant toi. Unapasha kuitushe ni katika jina la Yesu. Uitushe ni katika jina la Yesu.
Mimi nasema uitushe ni katika jina la Yesu. Wewe hautakufa ni katika jina la Yesu. Uwezo wa Roho Mtakatifu yanze kurajenir tena maselili ndani yako. Imani ile Mungu alikupatia, mimi nasema ke ilete salama ndani yako, na wewe utapokea bantu, na wewe utapatia bantu, na wewe batakuheshimia, na wewe batajua jina yako. Sema amen, bifanike vile ni katika jina la Yesu. Haleluya. Mungu asene kukuacha mujima njuu anze kukonetre paka maproblema. Hapana. Mungu alikocha mujima njuu ukonetre na bizuri. Awene kwenda kukonetre bizuri paka kumbingu. Hapana. Mungu ingia kumbingu huku na kufa na uzuni. Kuku bantu bengine kama na kufa huku unaona na uzuni pakadavre yake. Huku unaona machozi kuna telemuka. Meweye hausa kufa machozi na telemuka. Wewe utakufa huku mshanduku sako unacheka. Amen yako kwa ya chini. Mimi nasema ke wewe utakufaka, donc rassasier. Unayo ya kusema ke Sara baranza kumutamania tina 90 mbeko na mutamania tu. Mubili. Au moment leo na mwingine wa 30 ans deja shakuzeka. Mais nani Sara 90 mbeko na mutamania. Alléluia. Abraham au-delà ya 100 ans alikuwa na nguvu ya kuzala tena. Kama Mungu yuko ndani ya maisha yako, mimi nakwambia ya kusema ke unapasha kupata nguvu ni katika jina la Yesu. Vyote bila shetani alileta maisha kila siku yote uzuni, unafanya hivi les choses ne marche pas, njoo anze kupata uzuni, bile binapasha vunjika ni katika jina la Yesu. Mimi nasema binapasha kwanza kutoka ni katika jina la Yesu. Sema amen ya nguvu. Mimi nasema vyote vya kuleta uzuni, vyote vya kuleta malari, bianze kuvunjika ni katika jina la Yesu. Mungu ule aleta Saint Esprit, mimi nakwambia ya kusema ke arenuvele kila kitu kyote ndani ya maisha yako, ndani ya nyumba yako. Sema amen. Vyote bianze kufufuka ni katika jina la Yesu. Mimi nasema vyote bianze kwenda na kutelemuka, bianze kurudia ni katika jina la Yesu. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois l'onction même de réussir dans tout ce que tu entreprends. Alléluia. Comment nous pouvons échouer avec le Saint-Esprit? Non, on ne peut pas échouer avec le Saint-Esprit. Amen, amen. Kama sasa kuku bantu bena bamba madawa. Kisha bana pata mfranga tout ça vina hivi. Mais il est bien après. Mais avec le Saint-Esprit, weza. C'est amen. Nous allons prier Dieu. Avec le Saint-Esprit, tu dois réussir. Ambilo upembeni wakasa tu n'as pas besoin kwenda kubamba madawa njoo kuweza. Umwambia sema tu n'as pas besoin kubamba madawa njoo kuweza entreprise yako ile. Mais avec le Saint-Esprit utaweza ile entreprise. Mungu anapasha paka kukukonsole. Paka kukubariki. Mungu anapasha paka kuleta furaha ndani ya roho yako. Sema amen. Mungu akupatie ile kapasite ya kudirige entreprise yako, ya kudirige maisha yako. Bitafanika vile ni katika jina la Yesu. Utanyanyua sauti yako, tomba ni katika jina la Yesu.